आज जे शॉपिंग मॉल में आतिश जदगी का केस, तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। माल इंतजामिया और तामीरात में मुलविस इदारे जिम्मेदार करार। शॉपिंग प्लाजे में हंगामी दरवाजे और आलात नहीं थे। चालान के मुताबिक सिविल डिफेंस कैंटोनमेंट बोर्ड SPCA ने नोटिस के जवाब नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली कर दी। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक की जा सकेगी। एपेलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का 5वां रोज पीपल्स पार्टी के इकबाल सान, रियाज बलोच, ताज विसान, शहाबुद्दीन और दीगर के कागजात मंजूर। MQM के फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहारुल हसन के कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक लब्बैक की राधा सोलंकी के कागजात मंजूर हो गए। IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी के कागजात भी मंजूर। GDA की आयशा परवीन के कागजात नामजदगी मंजूर। जिला बस्ती से बाप बेटी के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा कागजात नामजदगी की मंजूरी पर आबदीदा। पहली खातून डिप्टी स्पीकर बनना एजाज करार दिया। बोली, पार्टी की अदना कारकुन हूँ, जिदोजहद का सिला मिला है, ओहदे की जरूरत नहीं, पार्टी की शुक्रगुजार हूँ। ना सिर्फ दिफा करूँ और अपनी पार्टी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद दूं और हम वो खिदमत कर सकें जिससे आवाम को फ़ायदा हो। जाहिर है कि मैं वतन परस्त भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है ना सिर्फ तमाम कौमें इसमें खुश हैं, बल्कि आप देखें तो दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन की फहमीदा मिर्जा को बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने कल 4:30 बजे तक मोहलत दे दी। बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश न किया गया तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा GDA की उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार यास्मीन शाह के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला कल तक महफूज। यास्मीन शाह जाली डिग्री केस में नाअहल हुई थी। PS 98 पर GDA के उम्मीदवार प्यारो खान फलपोटो के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी, MQM को बड़ा धचका। आसिफ अली जरदारी ने मुतहदा की 2 विकेटें गिरा दी। अनीस कायम खानी और रजा हारून जियाले बन गए। आसिफ अली जरदारी ने दोनों रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। साबिक सदर बोले कि पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, कराची की रोशनियों को बहाल करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, चाहते हैं पूरी दुनिया से सरमाया कराची आए। कॉमर्स, ट्रेड, बैंकिंग का ये मरकज है, शिपिंग का ये मरकज है, खरबों रुपए जनरेट करता है और अरबों खरबों टैक्स देता है। लेकिन आज भी यहाँ पर टैंकर माफिया है, आज भी यहाँ पर सड़कें टूटी फूटी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो छकड़ा बसे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि दूर अफ्तादा इलाकों में भी शायद ऐसी उससे बेहतर बसें चलती होंगी। मैं किसी के ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम तराशी करने नहीं आया, कहना ये चाहता हूँ कि इस शहर को उसका हक मिलना चाहिए। कराची के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका जिदोजहद करेंगे। नून लीग और MQM में इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का MQM के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का एतराफ़। बोले, आज भी शहर में टैंकर माफिया का राज है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। MQM को संजीदा इत्तेहादी करार दे दिया। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची आने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सियासतदानों में जहनी हमाहंगी को जरूरी करार दिया। बोले, मिलकर काम करेंगे, पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे। और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से
ایک شراکتی اور شمولیتی جمہوریت کے حوالے سے ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں، جتنی ہم آہنگی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مسلم لیگ میں آج ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ میں اس کی بنیاد پر ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ مسلم لیگ نون ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی City 21 پر۔ NA 242 کی نشست پر کسی ایک جماعت کی الیکشن لڑنے پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنما ملیں گے۔ ایم کیو ایم نے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کا مطالبہ دہرایا۔ شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے موقف کی تائید کی۔ بہرحال اللہ نے ہمت دی، حوصلہ دیا کہ ہم نے اس مشکل کے وقت کو آپ کی دعاؤں سے اس کو کاٹا، اور آج اب دوبارہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ 16 پارٹیوں کی کولیشن کو مجھے چلانا پڑا، چونکہ مجھے انہوں نے منتخب کیا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بڑے حوصلے اور بڑی ہمت سے 16 پارٹیوں کو چلایا۔ شہباز شریف کی کراچی میں ملاقاتیں۔ حیات صادق، رانا مشہود اور سعد رفیق کے ہمراہ راجہ ہاؤس پہنچے۔ JDA سربراہ پیر پگارا صاحب سے ملاقات کی۔ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے بعد JDA رہنما صدر الدین شاہ نے کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کمیٹی کرے گی۔ دعویٰ کیا سندھ میں صرف 3% ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے۔ خواجہ سعد رفیق بولے JDA کی شکایات سنی، کراچی کو اس کا حق نہیں مل سکا۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات ازر من الشمس ہے کہ 15 سالوں کے اندر اہل سندھ کو محرومیاں ہی ملی ہیں، اور یہاں پہ ویسی ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکی جتنے یہاں پہ وسائل تھے، ویسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اسی طرح کراچی بھی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پورے ملک کا سب سے بڑا ریونیو کلیکٹ کر کے دیتا ہے، اس کو بھی اس کا حق نہیں ملا۔ نون لیگ کراچی کا امن واپس لائی۔ لیگی رہنما رانا مشہود کا کہنا ہے کہ معیاری تعلیم، ٹرانسپورٹ، جدید اسپتال، صاف پانی کراچی والوں کا حق ہے۔ سندھ کی ترقی چاہنے والی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ سندھ کو شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے۔ NA 242 کو ماڈل بنانے کا اعلان۔ انتخاب قریب آتے ہی الیکشن کمیشن متحرک۔ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی مدت ملازمت میں توسیع مسترد۔ اکبر زیدی کی 4 سالہ مدت 12 جنوری کو مکمل ہوگی۔ JUI کا خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان۔ شاہدہ اختر، نعیمہ کشور، ہنا بی بی اور صدف یاسمین KP سے امیدوار۔ سندھ سے زرین بی بی، ہنا اویس اور ایمن عبدالرزاق امیدوار۔ بلوچستان سے عالیہ کامران مرتضیٰ، آسیہ ناصر، صفیہ حفیظ اور صفیہ مفتی فضل الرحمان شامل۔ پنجاب سے عاتقہ، امیر حمزہ، جویریہ ساجد اور رابعہ ندیم صوبائی اسمبلی کی امیدوار۔ خیبر پختونخوا سے ریحانہ اسماعیل، آسمہ عالم، ستارہ آفرین، ایمن دورانی اور مدینہ گل کے نام فائنل۔ جماعت اسلامی کراچی کی میئرشپ واپس لے گی۔ حافظ نعیم کا بڑا دعویٰ۔ ماڈل کالونی میں ریٹائرڈ ملازمین میں چیکس تقسیم۔ نرسری کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب۔ ٹاؤن چیئرمین ظفر احمد خان، وائس چیئرمین فیصل باسط کی بھی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کچرا تھا جس کو نرسری بنائیں گے، جتنے پارکس ہیں ان میں پودوں کی فراہمی ہوگی۔ اس ٹاؤن میں جتنا ریونیو پچھلے سال جمع ہوا اتنا 2 ماہ میں جمع کر لیا۔ ظفر احمد اور فیصل باسط مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آئندہ دنوں میں 10 پارکس مکمل ہو جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر سے وفاقی وزیر کامرس اینڈ انڈسٹریز گوہر اعجاز کی ملاقات۔ اسٹیل ملز کے 1500 ایکڑ پر انڈسٹریل پارک قائم کرنے پر تبادلہ خیال۔ مقبول باقر نے سندھ میں صنعتی ترقی کی خواہش کا اظہار کیا۔ بولے صنعتی ترقی سے سندھ کو روزگار ملے گا، صوبے اور وفاق کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
वफाकी वज़ीर तालीम ने गरीब बच्चों को स्कूल वापस लाना बड़ा मसला करार दिया। मदद अली सिंधी कहते हैं कि बैनुल-सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में सिंध के वज़रा की अदम मौजूदगी ताज्जुब अंगेज थी। 2.5 करोड़ बच्चे गुर्बत की वजह से स्कूल से बाहर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए बच्चों के वालिदैन की मुआवनत फराहम करने की ज़रूरत है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में असातिज़ा का हंगामी इजलास। इलेक्शन बोर्ड के खिलाफ होने वाली साजिशों की शदीद मजम्मत। ओछे हथकंडों के इस्तेमाल पर इम्तिहानी अमल के बायकॉट का इंदिया। असातिज़ा को हिरासा न करने का मुतालबा। इंतकामी कार्रवाइयाँ न रुकने पर मरहलावार एहतजाज का ऐलान। 2 साल मईशत के लिए मुश्किल तरीन रहे। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख बोले, आर्मी चीफ के इक़दामात से सूरत हाल बेहतर हो रही है। बिजनेसमैन पैनल की तवज्जो मसाइल के हल पर है। इंडस्ट्री चलने से बरामदात में इजाफा होगा। गैस बहरान से कराची वाले परेशान। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। अवामी कॉलोनी, लांढी, कोरंगी और औरंगी के मकीन ख्वार। मलीर, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत कई इलाकों में भी मुश्किलात। शहरी लकड़ियों और LPG सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। इंडस्ट्री CNG स्टेशन को कल से 2 रोज के लिए गैस फराहमी बंद करने का फैसला। औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती के केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने हतमी चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान जमा कराने का हुक्म। DSP उमैर तारिक बजारी के इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। लियारी गैंग वॉर कमांडर मुल्ला निसार इक़दाम कत्ल केस में बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान ने लियारी में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। मुल्ला निसार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा। 62,451 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। डॉलर 7 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 26 पैसे पर बंद हुआ।